Belaino wanama singja tini mangpli kaisa kasai faika khorokcha ti prasa muntu depramani sajla Uttar Pradesh ni Mirzapur rungnogo poritok mani belakheno wanama singja nogo koktoma sokoi mabai tini nok nokungni buma bufa hinjaknai rok belakheno imang chamang chalaikha sajla kthei khnawi tini haikeba tini bini mang kthei mangkha hini khnawi Mirzapur rungnogo kaisa ajagao belaino tini wanama singjakhai patimano tuye tini borokni noknukhungo thangi sogika MLA Ronjit Debroma sawikhnarika MLA Ronjit Debroma bo haino tini o sadla theijaknai Muntu Debromani ganao asogino sawikhnarika o sajla Joel Debroma boba haike thika tini boba haike tamo ongkha obono kahamke justice nanani bagi dijini thani kahamke tini koktoma suye haike Fatar Hasini Uttar Pradesh ni tini Joel Debroma boba haike thika tini Mirzapur rungnogo boba haike thika aba hairokno tino kahamke omono tini CIB totonto khai borokno justice kahamke rinani aba hai kokrokno tino tini buma bufani bwskango thangi kokrikha MLA Ronjit Debroma ukokthai kothmarokno khanawi teibo sawi khnarika bufa hinjaknai Ronjit Debroma ni kokthai kothmarokno khnawi tini sajla phijaknai buma bufa hinjaknai Muntu Debroma ni nukhungo thangi saimani yakulo teibo saikhanarika tini nasigi nangdi ang ageo hapangni sebok tongmani 10,323 ni sebok oba hairok bahaino tini kapala kri ongmani bagida tini ani o 10,323 ni sebok rok bahaino kmawi thang tini sajla bahaino imang haike kmawi thangka चीनी रामचंद्रगढ़ विधानसभा केंद्र नि आमपुरा कामी बा आमपुरा बाजार चीनी ताकुक मंतुनी बुस्ला थानाय 15 तारिख हर एक्सीडेंट नुंगै उत्तर प्रदेश नि मिर्जापुर उनका कायसा स्कूल परितकमानी आरो थैका थैमाने लगलगी एक्सीडेंट नि खबर मामा लगलगी ताकुक जिपो आनु साका सार मुते मुते एक्सीडेंट खा किसु आरो इनफरमेशन थाइमा कायसाओ लगलगी न आं अरनि रामचंद्रगढ़ नि आनि बायजाल ऑफिस नोते थांमानि यागुलो न आं आरो लगलगी सिटिंग को खाय डिजिनो सिटि सिका डिजि लगलगी न अबनो फरवर्डिंग रिकाएंगो आरो ने डिजिनो अबनो कामका इन्वेस्टिगेशन खायनानि बागै एकाकाय आबोनि परे आं अनुफुंगो फाइथां बायका थानाय 16 तारिख अरो अनुफुंगो फाय मालाय थां बायका आप्रो डेड बॉडी सफायाखो एका तिनी डेड बॉडी मिया सफायमानि यागुलो तिनरो फाय सफायका ब्लेके खा खामानि कक जे एकटा चेरायासिं नायथक जे कायसा ताबो असंसारनो याकारि थांका जरा फाया संनि नब असंसार याकारि थांका बुफा मन्टु देबरमा 10,323 नि खरसा मास्टार तंमानि आबो चाकरी पाइमानि यागुलो खूब कष्ट खाय बसानो तै दुलुय परिरितन जामानि लै कष्ट खाय नुखंगो सलिया तब फानो बसानो संसारो नायथक खायै मुसांग्रि क्लां थानानि बागै बुफा अनेक कष्ट खाय जाका बरनि बिनि बसा खरने बोरै खरचा तंजाओ पामतेखायनो बरक नुखंगो कष्ट खायै सलिलाय फेलाय मानि तिनी बसला जुएल थांका ब्लेके खायरखा ब्लेके इनको दुख नांगौ जों बखामा रागनाय ताम हिंगाखाय जोंनि जुएल याकारि थांफानो संसारो तो तंफो बिनि बाहानो जे तंफो बुफा बुमासं तंफो जों मोसाङै मा तंलायनाय बसखांनि सालो बखा करा खायै अनु खुंनो तेबो नायथखाय जों माथि सालायनाय एकाय आबोनो न आं सानाय जे चिनि जुएल जेखानबन तंथुन कायथरबनो तै दुलि तनिथुन अ संसारो जे जाफन तंथुन बसाति हायके सिंगै तंथुन पहरुङै तंथुन अमनो चिनि नायनो निकलाय बिनि पोस्टमर्टम मानखा तबे आरो किछु प्रशासन हयते बरन तेमन আছে সহযোগিতা খাইলিয়া অরনে ডিজিনি চিঠি মানে পর্যন্ত আরং কলিয়া সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আঙ্গাকা যেটা থৈকে অ্যাক্সিডেন্ট আ জাগানি কোন সবিতি সাজাগিয়া বন তুবজাক অনেক লেট নি পরে হাসপাতালত তলাং জাখা প্রপার ট্রিটমেন্ট বিনি যেটা নাংমানে আবো খালাইজাগলিয়া अब खबर मांखा एकाकाय आं फादार अबनि बेपारा आं किसु कग्रक सालाय ताम खायमान आ समय चीफ मिनिस्टर बकरि त हायपन बिनि पेज नि यागो आनि जे चिठी रहमान बनबो कपि रिजाखा एकाकाय जों नायनाय जे ताम मनि बेपारा फादार ताम इनभेस्टिगेशन
ठीक ठीक बो एक्सीडेंट ना अंगई थैया ना केबोदा बनो चक्रांत खायबो थारका अमो जों जस्टिस मानायनाय जस्टिस सानै जों चिठी सिनाय आं रामचंद्र घाटनि एमएलए हिसाबै अबनो दायित्व नावै आं सामुं थांनाय आं खाख्लायो जों बुसकांगो बो तामो खालायमान अमनतयै एबं अनु खुंगो आं सुबा फायनाय आं बुफाबाय तिनि कक सालायका सुबानाय तामो खायमान बरनो असंसार बे मोसांगै बानचि तंनानि बागै हम या शित्रातै मनाकनो चिंग kaham kathar pohor ni ching sasa bai shimi no mecheni mano phaidi o diwali terni kathar jorawo joto hamya chayani manakno pohor bai mechen layani Diwali terno regai TTADC ni bakhaktei jotono hamjakma te kha ka hamya pharo o Diwali terni pohor bai jotoni langma chung sasa unthong hambai